बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हीरा मंडी के एक कोठे पर आज रंजो गम का आलम था। उनके दुख और रोने की एक ख़ास वजह थी। जिस तरह कोठे के लोग लड़कियां पैदा होने पर खुश और लड़के पैदा होने पर नाखुश होते हैं, यानी कि उनके यहाँ बाहरी दुनिया के बरक्स बिल्कुल उलट ही सिस्टम होता है। इसी तरह जब उनके पास किसी जवान लड़की की मौत हो जाती है तो ये उनके लिए एक बड़े धचके का बायस होता है। उनका अपनी किसी जवान लड़की के मर जाने पर जो रोना धोना और बैन होता है, वो अपने किसी लड़के के, बेशक वो किसी उम्र का भी हो, इतना गमगीन नहीं होते, क्योंकि लड़के उनके किसी काम के नहीं होते। अगर उनके पास लड़के पैदा हो भी जाएं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ रहते उन्हीं की तरह का हुलिया और लहजा इख्तियार कर लेते हैं, जिससे किसी को बहुत कम फ़र्क का पता चलता है। कोठे में आज बहुत ऊंची आवाज़ में बैंड डालने और रोने की आवाज़ें आ रही थीं, क्योंकि आज कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की का इंतकाल हो गया था। मरने वाली लड़की चूँकि कोठे से थी तो उसका नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए थे, और उस लड़की के जनाजे में बस इक्का दुक्का लोग ही शामिल थे। वो लड़की मरने से पहले भी अपनी शनाख्त की वजह से सभी की नज़रों में बुरी थी, और अब मरने के बाद भी लोग उसे बुरा समझते उसके जनाजे में शरीक होने को तैयार नहीं थे। उस लड़की को रात के वक्त नज़दीकी कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। उसे दफनाते ही जो 2-4 लोग थे वो वहाँ से जल्द ही चलते बने थे। उस रात के अगले दिन जब कब्रिस्तान का गोरकन सुबह उठा तो वो खौफ से कपकपा उठा था, क्योंकि उसने सुना कि जो कल शाम ही एक तवाइफ की नई कब्र बनी है उसके अंदर से लड़की की आवाज़ें आ रही हैं। कब्रिस्तान का गोरकन जल्दी से हीरा मंडी गया और कोठे वालों के साथ मोहल्ले वाले भी कुछ लोग वहाँ आ गए। उनमें वो भी शामिल थे जिन्होंने कल उस लड़की के जनाजे में शिरकत करना लाजमी नहीं समझा था। वो अब भी किसी अच्छी सोच के साथ नहीं आए थे, बल्कि उनके ख्याल में लाजमी एक तवाइफ की कब्र पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा होगा, जिसकी वजह से कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। मगर जैसे ही सबके मशवरे पर कब्र को खोला गया था, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने मौजूद सूरत हाल देखते वो सब के सब सजदे में गिर पड़े थे, क्योंकि सामने मंजर ही सबकी तवक्कुआत के ऐन बरक्स था। हीरा मंडी में मौजूद एक कोठा बहुत ज़्यादा मशहूर था, क्योंकि वो काफ़ी पुराना था। शहर की मशहूर कई बड़ी तवाइफों ने वहाँ अपनी जवानी के हुस्न से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र पूरा किया था। नस्ल दर नस्ल वहाँ सरबराही की कुर्सी पर कोई ना कोई बैठती और फिर वही पूरे कोठे का निज़ाम संभालती थी। उस कोठे पर कुछ लड़कियाँ बाहर से आती जिनको धोखा दही से लाया जाता, और फिर यहीं पर इस तरह कैद कर लिया जाता कि वो सारी उम्र यहाँ गुजारने पर मजबूर हो जाती थीं। और कुछ लड़कियां यहीं की पैदावार होती थीं, जिनके बाप का पता सिवाय उनको जन्म देने वाली औरत के किसी को नहीं होता था। कुछ लड़कियां यहाँ पैदा होने के बावजूद नाच गाने और जिस्म फरोशी के काम को नापसंद करती थीं। लेकिन जो लोग बाहर से आई लड़कियों को नहीं बख्शते थे, वो उन्हें कैसे छोड़ देते? वो सबको एक ही डंडे से हाँकते और अपनी मर्जी के काम निकलवा ही लेते थे। आजकल ये कोठा रज़िया नामी औरत की सरपरस्ती में था, जो जिसामत के साथ लबो लहजे में भी काफ़ी भारी भरकम थी। उसे देखते ही डर लगने लगता था। रज़िया के इस पूरे कोठे में 2 इंसान ही पसंदीदा थे, एक रानी और दूसरा बख्शू। रानी उसे कोठे के अंदर के हालात से मुकम्मल आगाह रखती थी, तो दूसरी तरफ बख्शू उसे बाहर की सारी मालूमात पहुंचाता था। नए से नया गाहक और अमीर तरीन गाहक ढूंढ के लाना बख्शू का काम था। रज़िया किसी के भी चूं चरा करने पर हाथ उठाने से गुरेज नहीं करती थी, सभी उससे दबते थे। रज़िया आजकल बहुत खुश थी, क्योंकि उसके कोठे का एक नायाब फूल जवानी पर पहुंचने वाला था। उसने उस फूल यानी लड़की को खसूसी तवज्जो और प्यार दिया था, जिसकी वजह से वो सबकी लाडली थी। उसका नाम नीलम था, लेकिन सब उसे नीलो कहकर पुकारते थे। वो बहुत प्यारी और खूबसूरत थी। इस कोठे में रहते हुए भी रज़िया ने उसे उसकी खुशी की वजह से स्कूल में पढ़ने की इजाज़त दी थी, मगर इसके बाद वो नीलो के कॉलेज जाने पर हरगिज़ नहीं मानी थी, जिस पर नीलो ने अपने दिल को मारते खामोशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन स्कूल जाने से ही नीलो के जो अक्लो शऊर में इजाफा हुआ था, उससे नीलो को सही गलत और गुनाह सवाब का बखूबी अंदाज़ा हो गया था। वो कोठे की इस ज़िंदगी से तंग आने लगी थी। यहाँ की रातें रंगीन और दिन बेरंग थे। नीलो को अभी तक सब चीज़ों से दूर रखा गया था, इसीलिए वो बहुत खुश थी कि चलो जब तक मुमकिन है तब तक वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन नीलो को नहीं पता था कि जितनी आज़ादी और प्यार उसे दिया गया था, उससे दुगना उससे वसूला जाना था। उसकी पाक ज़िंदगी पर भी बहुत जल्द नापाकी के छींटे पड़ने वाले थे।
نیلو بیچاری رضیہ کا پیار دیکھ کر سمجھتی تھی کہ وہ جو چاہے گی کر سکتی ہے۔ جب اس پر کام کا وقت آئے گا تو وہ رضیہ کی منتیں کر لے گی، اس کے پاؤں پکڑ لے گی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی، مگر یہی بات اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہونے والی تھی۔ جیسے جیسے نیلو جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے رضیہ کی کرم نوازیاں بھی اس پر زیادہ ہو رہی تھیں۔ نیلو اس عمر میں تھی کہ اب اسے سب سمجھ آنے لگا تھا، وہ اس سب کا مطلب اچھے سے سمجھنے لگی تھی، اور بڑھتے وقت کے ساتھ نیلو کے اندر آنے والے وقت کے لیے ڈر و خوف اور اپنی عزت جانے کا خدشہ بھی بڑھنے لگا تھا۔ پھر بھی اس کے دل کے کسی کونے میں ایک امید تھی کہ وہ رضیہ خاتون کو کسی نہ کسی طرح راضی کر لے گی۔ ایک صاف ستھری اور عام لڑکی کے جیسے زندگی گزارنے کی خواہش نیلو کے اندر پنپتی تناور درخت بننے لگی تھی، جبکہ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ خواہش اسے کس قدر مشکلات کا شکار کرنے والی ہے۔ مگر ایک بات تو اس نے اپنے آپ سے طے کر لی تھی کہ وہ کبھی بھی حرام کام نہیں کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے جو مرضی کرنا پڑے۔ اس کے لیے بھی اس نے بہت سے منصوبے بنا رکھے تھے، یعنی کہ اگر رضیہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئی تو وہ خود کو کس طرح بچائے گی۔ اپنی سوچوں اور ارادوں سے وہ کافی حد تک مطمئن تھی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے یہ ارادے جو اس نے خود کو محفوظ اور پاک رکھنے کے لیے بنائے ہیں، وہ ایک دن بھر بھری مٹی کی طرح اس کے ہاتھ سے پھسل جائیں گے۔ ایک مقررہ دن رضیہ بیگم نے اپنی خاص لڑکی رانی سے کہا کہ وہ نیلو کو تیار شیار کر دے، جس پر رانی تو دانت نکالتی نیلو کی طرف بڑھی تھی، لیکن نیلو اس کے خود کو پکڑنے سے پہلے رضیہ کے پاس آتے اس کے قدموں میں گر پڑی تھی اور فریاد کرنے لگی تھی کہ وہ اسے اس کام پر نہ لگائے، جبکہ آج کی رضیہ بیگم جو مستقبل کے سہانے خواب سجا رہی تھی، اسے نیلو کا ایسے تنگ کرنا ذرا پسند نہیں آیا، تو اس نے نیلو کو اپنے پیر سے دھکا دیتے رانی کو اسے وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ رانی جلدی سے آگے بڑھتی نیلو کو اپنے بھاری ہاتھوں کی گرفت میں لیتی ایک کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ نیلو کی مزاحمت کسی کام نہیں آئی تھی اور اسے شام تک ایک چمکیلا بھڑکیلا لباس پہناتے رضیہ بیگم کی خواہش کے مطابق تیار کر دیا گیا تھا۔ رضیہ بیگم نے نیلو سے ناچ گانے کا کام کروایا ہی نہیں تھا، اس نے آج سیدھا اپنے کوٹھے پر ایک محفل سجوائی تھی، جس میں آج نیلو کو بطور ایک ایسے نایاب پتھر کی طرح پیش کیا جانا تھا جس کے لیے وہاں آئے لوگوں نے بولیاں لگانی تھیں۔ جو سب سے زیادہ نیلو کے لیے پیسے لگاتا، نیلو کو آج اس کے ساتھ وہاں سے جانا تھا۔ نیلو کو تیار کر کے رانی وہاں تقریباً گھسیٹتے ہوئے لائی تھی، اور وہاں لاتے ہی اس کا دوپٹہ جو پہلے گھونگھٹ کی طرح اس کے سر پر تھا، اسے اس کی پیشانی تک کھینچ دیا تھا۔ وہاں بیٹھے عیاش اور ہوس کے مارے لوگ نیلو کی خوبصورتی دیکھتے ہی جیسے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جبکہ نیلو کو جیسے خود پر کیڑے مکوڑے رینگتے محسوس ہو رہے تھے، وہ جیسے مر جانے کو تھی۔ لیکن ابھی بہت کچھ سہنا اور دیکھنا تھا، جس کے بعد شاید ہی اس کی زندگی میں کچھ آسانی ہوتی، یا پھر وہ اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ نیلو نے دل پر پتھر رکھتے یہ مرحلہ جیسے تیسے طے کر ہی لیا تھا۔ اس محفل میں جس انسان نے اس کی سب سے زیادہ بولی لگائی تھی وہ کافی بڑی عمر کا شخص تھا۔ نیلو نے اس شخص کو رضیہ بیگم کو پیسے دیتے اور خوشی سے پاگل ہوتے دیکھ کر نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ نیلو اس شخص کے ساتھ آتے اس طرح روئی تھی جیسے کوئی اپنے بہت قریبی کے مرنے پر روتا ہے۔ اس کا کوئی قریبی تو نہیں مرا تھا، بلکہ وہ خود ہی آج جیسے مرنے کو تھی۔ اس شخص نے بہت کوفت سے اس کے رونے کو دیکھا تھا، اسے نیلو پر غصہ آنے لگا تھا کہ وہ ایک کوٹھے والی ہو کر کیوں اس طرح واویلا مچا رہی ہے، جس کا اظہار جب اس نے نیلو سے کیا تو وہ کوئی اور چارہ نہ دیکھتے اس کے پاس ہاتھ جوڑتے آ کر کھڑی ہو گئی کہ وہ اسے بخش دے، وہ یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ شخص اپنی ضرورت کسی اور سے پوری کر لے لیکن اسے داغدار نہ کرے۔ یہ سنتے ہی اس شخص کے ماتھے پر سوچ اور غصے سے بھرپور بل پڑ گئے تھے، جس سے گھبراتی نیلو 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ جو بھی تھا، اس رات نیلو کی عزت بچ گئی تھی اور وہ اپنی جان و عزت بچ جانے پر اللہ کی شکر گزار ہوئی تھی، اور اگلے دن وہ پہلے کے ہی جیسے پاک کوٹھے میں گئی تھی۔ رضیہ بیگم تو نیلو کو ایک نظر دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ جیسے رات یہاں سے گئی ہے ویسے ہی واپس آ گئی ہے، لیکن وہ یہ سوچ کر چپ کر گئی کہ اسے اس سے کیا، کہ جو شخص اس کے پیسے ادا کر کے اسے لے گیا ہے وہ اس کے ساتھ رات گزارے یا نہیں، اسے تو بس پیسوں سے ہی مطلب تھا۔ لیکن رضیہ بیگم کی پریشانی تو اس وقت بڑھی جب اسے پتہ چلا کہ جو شخص نیلو کو لے کر گیا تھا وہ انتقال کر گیا ہے۔ یہ سنتے وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان بھی ہوئی تھی کہ کہیں اس کے مرنے کا الزام نیلو پر لگ گیا تو اس کا کوٹھا برباد ہو جائے گا۔
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो रज़िया बेगम भी सुकून में आ गई। और फिर अगली बार नीलो ने कोई एहतजाज नहीं किया। वो तो एक बार के कहने पर तैयार हो गई, तो जैसे रज़िया बेगम खुशी से निहाल हो गई थी। उसने आज एक बार फिर पहले की ही तरह नीलो से प्यार किया था। दूसरी बार भी नीलो की कीमत बहुत ज़्यादा लगी थी। रकम इकट्ठी करते रज़िया बेगम नीलो को उसके नए गाहक की तरफ बढ़ने का इशारा कर गई थी, जिससे नीलो सुस्त कदमों से आगे बढ़ गई थी। आज उसकी सबसे बोली लगाने वाला इंसान एक जवान मर्द था। वो शख्स खबासत से मुस्कुराता नीलो का हाथ पकड़े उसे तकरीबन घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगा था। नीलो अपने हाथ की मुट्ठियां भींचे उसके साथ गिरती पड़ती उसकी गाड़ी तक गई थी। रज़िया बेगम पैसे गिनती इस सोच में गुम थी कि आज नीलो परी किसी भी तरह आज के गाहक के शिकंजे से बचकर नहीं निकल सकेगी। एक बार नीलो इस सब की आदी हो जाती तो फिर रज़िया बेगम और नीलो के लिए आसानी ही आसानी होनी थी। मगर अगले दिन नीलो के आने पर रज़िया बेगम हैरानगी से नीलो का मुंह तकती रह गई, जो आज भी वैसे ही आई थी जैसी गई थी, हत्ता कि उसका तो मेकअप तक खराब नहीं हुआ था। इससे पहले कि रज़िया बेगम नीलो से कोई सवाल जवाब करती, वो सीधा अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। ये सिलसिला काफ़ी अरसे चलता रहा। रज़िया बेगम ने नीलो से कुछ कहना भी चाहा तो नीलो ने उसे साफ कह दिया कि उसे बस पैसों से मतलब होना चाहिए, वो उसकी तरफ ध्यान ना ही दे तो बेहतर है। नीलो ने जब रज़िया बेगम को खुद से राज़ी देखा तो उसने मौका देखते रज़िया बेगम से कहा कि वो उसे नौकरी करने की इजाज़त दे दे। ये सुनते ही रज़िया बेगम जैसे गुस्से से आग बगोला हो गई थी कि ऐसे कभी कोठे की लड़कियों ने कब बाहर नौकरियां की थीं। वो अच्छे से जानती थीं कि रात के वक्त जो बड़े ताजिर और बिजनेसमैन यहाँ आते हैं अपनी मनपसंद लड़कियों के साथ रात गुजारते हैं। दिन के उजाले में वो उन्हीं औरतों से इतनी नफरत करते हैं जैसे वो कोई अछूत हों। लेकिन नीलो किसी भी तरह रज़िया बेगम के गुस्से से नहीं डरी, बल्कि उसने लाख जतन करके रज़िया बेगम को मना ही लिया कि वो अपनी तनख्वाह रज़िया बेगम के हाथ पर रखेगी अगर रज़िया बेगम उसे अपने काम करने के लिए ज़्यादा मजबूर ना करे तो। लेकिन रज़िया बेगम उसकी बात पर कह कहे लगाकर हंस पड़ी थी। उसने कहा कि तुम्हारी 1 साल की तनख्वाह इतनी नहीं होगी जितनी एक गाहक एक रात का नीलो के लिए दे जाता है। ये सुनते नीलो चुप कर गई थी, लेकिन उसे हिम्मत करनी थी। किसी न किसी तरह उसे कुछ पल इस कोठे से दूर रहना था, इसीलिए उसने ये मंसूबा बनाया था। नीलो ने अब की बार साफ अल्फाज में कह दिया कि जो भी है वो किसी भी तरह नौकरी करना चाहती है। अगर रज़िया बेगम ने उसे इजाज़त नहीं दी तो वो रज़िया बेगम के हुक्म के मुताबिक काम नहीं करेगी, फिर बेशक उस पर जितनी मर्जी वो सख्ती कर ले। रज़िया बेगम नीलो की बात पर हुंकारा भरते बस उसका दिल रखने को उसे इजाज़त दे गई थी। उसके दिल में था कि इसे मैट्रिक पास को कौन सा कोई नौकरी मिलने वाली है, वरना नीलो के साथ ज़बरदस्ती करना उसके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं था। नीलो जब स्कूल गई थी तो इस दौरान उसने बहुत से लोगों की बातें सुनी थी। कोठे के बाहर की दुनिया उसे पढ़ता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उनका कहना था कि वो कोठे में पैदा हुई है तो उसे ऐसे इज्जत और शराफत वाले काम ज़ेब नहीं देते, जबकि अभी नहीं तो बाद में सही उसने करना तो वही काम है जो उनका पेशा है। अब एक बार फिर नीलो बहुत से लोगों की नज़रें खुद पर गड़ती महसूस करती नौकरी की तलाश में थी। उसे कुछ कोशिशों के बाद एक फैक्ट्री में काम मिल गया था। बेशक मामूली सा काम था, लेकिन वो ये काम करते बहुत मुतमईन थी। लोगों की बातें, उनके ताने नीलो का दिल तोड़ कर रख देते थे। जिनका कहना था कि नीलो का लालच इस कदर बढ़ गया है कि उसे अपनी रात की कमाई काफ़ी नहीं होती, जो ये अब यूं दिन के उजाले में मामूली नौकरियां भी करती फिर रही है। जब से नीलो ने कोठे में रहते कोठे के अमली कामों में शिरकत की थी तो सभी तरफ उसकी धूम थी। हर कोई जैसे उसे जानने लगा था। उसकी खूबसूरती का चर्चा बहुत दूर दूर था। सबकी नज़रों में नीलो एक गलाजत का ढेर थी। नीलो का कोठे में रहना ही उसका जुर्म था। जबकि अब तो वो अमली ज़िंदगी में कदम रख चुकी थी, तो अब कैसे बाहर के लोग उसे शरीफ और अच्छा समझ सकते थे। वो लोगों की अच्छी बुरी और तनफ्फुर भरी नज़रें बर्दाश्त करती, बस अपने आप में मगन रहती थी। उसके लिए अपनी इज्जत का महफूज होना और दिल का मुतमईन होना ही काफ़ी था। उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बाहर के बुरे लोग भी उसे बुरा और गंदगी का ढेर समझते थे। जो मर्द रात के अंधेरे में कोठे पर उसके कदमों में आ गिरते थे, वो दिन के वक्त उनके सामने भी 2 कौड़ी से ज़्यादा की अहमियत नहीं रखती थी। दुनिया के इस इंसाफ को उसने अपना मुकद्दर समझकर कबूल कर लिया था। ये सब कुछ इसी तरह मामूल के मुताबिक चलता रहता अगर इसमें सिर्फ रज़िया बेगम और नीलो ही शामिल होते। लेकिन इस कहानी के किरदारों में रानी और बख्शू भी शामिल थे।
जो रज़िया बेगम को नीलो के खिलाफ भड़काते रहते थे। रानी और बख्शू ने रज़िया बेगम के कान भरना शुरू कर दिए थे कि वो नीलो को खुली छूट देकर बड़ा गलत कर रही हैं। इस तरह तो वो एक दिन हाथ से निकल जाएगी। अगर वो बाहर की दुनिया की आदी हो गई तो एक दिन ये कोठा छोड़कर चली जाएगी और रज़िया बेगम हाथ मलती रह जाएगी। पहले पहल तो रज़िया बेगम ने उनकी बातों को काबिल तवज्जो नहीं जाना, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगी थी कि नीलो के गाहक कम होने लगे थे, जिनसे नीलो तो बहुत खुश थी, लेकिन रज़िया बेगम तो जैसे अंगारों पर लौटने लगी थी। उस वक्त रानी ने आगे बढ़ते जलती चिंगारी को जैसे हवा दी थी और रज़िया बेगम को उनके ख्वाब याद करवाए थे जो उसने नीलो को लेकर सजाए थे कि वो नीलो की बदौलत पैसों में खेलेगी। लेकिन नीलो की तो कोठे के बाजार में सिर्फ 1-2 माह में ही मांग कम हो गई है। उसे एक गाहक जो एक बार ले जाता है वो दोबारा कभी उसका सवाल लेकर नहीं आया था। ये सब देखते रज़िया बेगम भी सोच में पड़ गई थी, तो उसने अपने दिमाग की खिड़की खोलते अगला लाहे अमल तैयार करना चाहा था, जिससे वो नीलो को दोबारा से सबके सामने उभार सके। रज़िया बेगम ने सबसे पहले नीलो का दिन के वक्त बाहर जाकर नौकरी करना छुड़वाया था। उसके बाद उसने नीलो को अपने पास बुलाते उससे पूछा था कि वो अभी तक पाक कैसे है, उसे अभी तक किसी ने छुआ क्यों नहीं, जिस पर नीलो ने अपना पुराना जवाब ही दोहराना चाहा था। लेकिन इससे पहले ही रज़िया बेगम धाड़ उठी थी कि उसे सच सुनना है, जबकि इस बात पर नीलो मुंह बंद कर गई थी। इसके बाद रज़िया बेगम ने उसे मारते और प्यार हर तरीके से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बोली, तो वो थक हार कर खामोश हो गई। तो इस तरह रज़िया बेगम के सामने नीलो का किसी मर्द के साथ जाना और उस मर्द का नीलो को बगैर छुए ही उसे वापस भेज देना एक मुहिम्मा ही बन गया था। रज़िया बेगम चाह कर भी नीलो के लिए गाहक बढ़ा नहीं सकी थी। इसी दौरान एक बार फिर नीलो जिस शख्स के साथ गई वो शख्स नीलो के आते ही उसी दिन वफात पा गया, जिस पर रज़िया बेगम कुछ इस कदर इश्तियाल का शिकार हुई कि उसने नीलो की जी भरकर धुलाई कर दी। मार खाते नीलो ने अल्लाह की कसम खाते कहा कि किसी के मरने में उसका कोई हाथ नहीं है। तब जाकर रज़िया बेगम का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ था, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था। कोठे में आते अक्सर मर्द ये जानने लगे थे कि नीलो जिनके पास जाती है उनमें से 2 मर्दों की मौत तब हुई है जिस रात नीलो उनके पास होकर आई है। इस वजह से मर्द अब खुद बखुद नीलो से कतराने लगे थे। सबको ही अपनी जान प्यारी थी। रज़िया बेगम ये सूरत हाल देखते सर पकड़े बैठी थी, तो उसके ख़ास कारिंदों रानी और बख्शू ने उसे और ज़्यादा नीलो पर ज़बरदस्ती करने का कहा कि अब भी वक्त है, अगर अब नीलो पर काबू नहीं पाया तो फिर कोठे का सारा काम ठप हो जाएगा, क्योंकि अब कोठे का ज़्यादातर दारोमदार नीलो पर ही था। रज़िया बेगम को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे जिससे नीलो उसके ताबे हो जाए। वो उस पर हर किस्म की सख्ती करके देख चुकी थी, लेकिन उसका नीलो पर कोई असर नहीं होता था। रज़िया बेगम इस वजह से भी उस पर सख्ती नहीं कर पाती थी कि जो एक आध गाहक कोठे पर आन वारिद होता है कहीं वो भी हाथ से ना चला जाए। लेकिन एक दिन रज़िया बेगम मौजूदा हालात से इस कदर तंग आ गई थी कि उसने नीलो को अपनी रविश सीधी करने का कहते साथ ही उससे ये उगलवाने की भी कोशिश की थी कि वो अब तक कैसे बचती आई है। लेकिन नीलो के जवाब ना देने पर वो गुस्से से लाल पीली होती अपने हाथ को नीलो पर खुला छोड़ बैठी थी, जिस पर नीलो ने उसे बताया कि वो किसी को नींद की गोलियां दे देती थी और किसी को वो शराब के नशे में धुत कर देती थी, और फिर कभी कभी वो मच्छर मार स्प्रे अपने साथ छुपा कर ले जाती थी, जिसका इस्तेमाल करते उसकी स्मेल से कोई उसके नज़दीक नहीं आता। और नीलो उससे ये बहाना कर देती थी कि उसने बचपन में एक बार ये दवा पी ली थी, जिसकी वजह से ये बदबू उसके जिस्म में रच बस सी गई है। नीलो के ये बताते ही रज़िया बेगम का तैश और बढ़ा था। नीलो को रज़िया बेगम से बचाने वाला कोई नहीं था और वो खुद भी कोई मुज़ाहिमत नहीं कर रही थी, जिससे हुआ ये था कि रज़िया बेगम जब नीलो को मारते हाँपने लगी थी तो वो ज़रा देर को अपनी उखड़ी सांस को बेहतर करने के लिए रुकी थी, और उसी वक्त नीलो एक तरफ को ढलकती ज़मीन पर गिरती चली गई थी। रज़िया बेगम नीलो को ऐसे देखते मुंह पर हाथ रखती रानी और बख्शू को ऊंची आवाज़ में बुलाने लगी थी। रानी और बख्शू नीलो को बेसुध ज़मीन पर पड़ा देखकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़े थे। रानी ने नीलो का चेहरा थपथपाया था, जबकि बख्शू ने नीलो की कलाई पकड़ते उसकी नब्ज़ देखनी चाहिए थी। इस दौरान रज़िया बेगम बस आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। जब बख्शू ने नीलो की कलाई छोड़ते रज़िया बेगम को देखते नफ़ी में सर हिलाते, रज़िया बेगम का सांस जैसे 2 पल को बंद किया था। मगर उसके बाद रज़िया बेगम के जो बैन और शोर हंगामा शुरू हुआ तो कोठे में मौजूद अफराद भी वहाँ आते मामला समझते अफसुर्दा से हो गए थे,
کیونکہ وہاں کوئی بھی ایک دوسرے کا اتنا سگا نہیں تھا کہ کسی کے مرنے پر زار و قطار رونا دھونا ہی شروع کرتے۔ اس سب میں بس رضیہ بیگم کی آواز بلند ہو رہی تھی، جو اپنی سونے کی گڑیا کے یوں ساتھ چھوڑ جانے پر جیسے صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ نیلو ساری زندگی ایک عام عزت دار لڑکی جیسی زندگی گزارنے کی حسرت دل میں لیے یہ دنیا ہی چھوڑ گئی تھی، لیکن اس کا آخری وقت دنیا کی ساری مسلمان لڑکیوں جیسا ہی تھا۔ وہی لباس اور وہی قبرستان میں سب کے درمیان ایک پرسکون مقام، جہاں اسے اب تنگ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے پیچھے رونے والے، اس کی بخشش کی دعا کرنے والے اور اس کے جنازے میں شامل ہونے والے بہت کم لوگ تھے، کیونکہ وہ کسی کی نظروں میں ایک اچھی لڑکی نیلم نہیں تھی، بلکہ سب کے لیے ایک کوٹھے والی نیلو ہی تھی، جو رات کو مردوں کا دل بہلانے کا سامان تھا۔ لیکن یہاں پر ابھی نیلو کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ نیلو کو قبرستان میں دفنانے کے بعد آج کوٹھے میں بہت خاموشی کا عالم تھا۔ رضیہ بیگم ایک کونے میں گم سم سی بیٹھی تھی۔ وہ زیادہ پیسے کے لالچ میں اپنے سونے کی گڑیا کو ایک بار میں ہی توڑ بیٹھی تھی، جس سے انہیں کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوا تھا، بلکہ سراسر نقصان ہی اس کے حصے میں آیا تھا۔ یہ کوٹھے کی واحد رات تھی جو اس طرح بغیر کسی رونق کے گزری تھی۔ اس رات کی صبح بھی جیسے کوئی اچھی امید نہیں لا پائی تھی۔ صبح ہوتے ہی قبرستان کا گورکن اپنے روز کے معمول کے مطابق اپنے مکان سے نکلا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیخ رہا ہو، لیکن یہ آوازیں دھیمی تھیں۔ لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھا یہ آوازیں تیز ہونے لگی تھیں، جس پر وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے بڑھتے قدم ایک جگہ پر آ کر رکے تو اسے سنائی دینے والی آواز اب واضح سنائی دینے لگی تھی۔ تو اس نے حیرانی سے نیچے اس نئی بنی قبر کو دیکھا جس میں سے آوازیں آ رہی تھیں، اور یہ قبر نیلو کی تھی جسے رات ہی دفنایا گیا تھا۔ اس بات کا اندازہ ہوتے ہی وہ خوف سے پیچھے ہوا تھا، اور وہ اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ وہ قبرستان سے باہر ہی چلا گیا۔ گورکن نے رہائشی آبادی میں جاتے ہی یہ معاملہ بیان کیا تھا، جس سے کافی سارے مرد اکٹھے ہوئے اس کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھے تھے۔ کسی نے رضیہ بیگم کو بھی اطلاع کر دی تھی، کیونکہ گورکن جانتا تھا کہ یہ قبر کوٹھے والی نیلو کی ہی ہے۔ سب مردوں کے پیچھے رضیہ بیگم بھی بخشو اور رانی کے ساتھ وہاں آ کر ایک طرف کھڑی صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ کوٹھے والی نیلو کے جو کام تھے لازماً وہ قبر کے عذاب میں ہے، تو اسی لیے قبر کھولنی نہیں چاہیے۔ لیکن کچھ رحم دل لوگ آگے بڑھتے قبر کی دوبارہ کھدائی پر زور ڈال گئے، تو پھر سبھی کی رضامندی سے قبر کو دوبارہ کھولا جانے لگا تھا، کیونکہ قبر سے آتی آوازیں اب آہستہ آہستہ دھیمی ہوتی جا رہی تھیں۔ بہت سے لوگ جو نیلو کو برا سمجھتے تھے اس کے جنازے میں شریک نہیں تھے، اب اس کا انجام دیکھنے کے لیے وہاں سب سے آگے تھے۔ ان کی آنکھوں میں یہی چل رہا تھا کہ یقیناً نیلو پر بہت بری طرح کا عذاب ہے، یا پھر اس پر کسی قسم کی سختی ہے جو اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ قبر کھودنے میں لگ گئے اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگے۔ ان کے دل ڈر سے کانپ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی قبر کی کھدائی مکمل ہوئی، قبر کے اندر کا منظر دیکھتے لوگوں کی آنکھیں اس طرح کھلیں جیسے پھٹ ہی جائیں گی، اور اس کے بعد وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے اپنا سر زمین سے ٹکا گئے تھے، جیسے سجدہ کر رہے ہوں۔ ان کے سامنے قبر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ یہاں پر نیلو اپنی قبر میں سجدے کی حالت میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ زندہ تھی، بس کمزوری اور کچھ ڈر کی وجہ سے وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ سکتے سے باہر آتے سبھی لوگوں کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ یہ آخر کیسے؟ نیلو تو ایک کوٹھے والی۔ لیکن ان کا سوال پورا ہونے سے پہلے ہی رضیہ بیگم اپنی ازلی بھاری آواز میں بولی تھی، جس سے اس کی آواز سب کے کانوں میں بآسانی پہنچی تھی کہ نیلو بے شک ہیرا منڈی کے کوٹھے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی پاک اور شفاف ہے جیسے شاید اس کوٹھے سے باہر کی لڑکیاں بھی نہیں ہوں گی، جس سے سب کی نظریں شرمندگی سے جھکتی چلی گئی تھیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔